भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस सेप्टेम्बर 17 तारिख। ता पूर्वर माँ गछटिए स्लोगान दि जाए व्यापक सामाजिक वनीकरण करा सहित पोता जाउथुवा गछ माने जेपरि बंचिबे से दिगरे भारतीय जनता पार्टी पक्षरु विशेष पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। से योजन बीजेपी पुरी नगर सरधाबाली मंडल तरफ पुरी सहर उपकंठରେ ଥିବା सरकारी आईटीआई बाहर पटे वृक्षरोपण करा जायछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଣ୍ଡଳର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀ, ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ, ବିଜେପି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଦିଗଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜେଶ କୁମାର ନନ୍ଦ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାସ୍କର ରେଡ୍ଡି, ସୁଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପି ଚନ୍ଦ୍ରା ରାଓ, କେଶବ ମୋଦି, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଆପା ରାଓଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। पानी दियो।